پورے پاکستان میں چاروں اس وقت پورے پاکستان میں پیپر چل رہے ہیں چاروں صوبوں میں 27,000 6,25,000 اور 700 کچھ بچوں نے ابھی امتحان دینا ہے اور یہ دے رہے ہیں. شفاف نظام ہو جہاں کاپی کلچر نہ ہو اور وہاں بغیر جو ہے سیکورٹی کے پولیس کے اور فوج کے آرمی کے امتحانات ہوں. نقل کی چانس بالکل نہ ہو. یہی مقصد ہے آپ ہاں ہاں. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر راحیل راٹھور اور میں اس وقت موجود ہوں جامعہ مسجد خلفائے راشدین سوسائٹی کے اندر. یہاں ہم آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ مدارس میں جو پیپر ہوتے ہیں اس کا اہتمام کس طریقے سے کیا جاتا ہے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسکول کے بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹیز کالجز کے، بعض جگہ نقل ہوتی ہے، بعض جگہ پھرے چلتے ہیں، لیکن مدارس میں یہ پیپر کس طریقے سے ہوتے ہیں. ابھی اندر پیپر چل رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں بالکل سناٹا لگا ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے مسجد میں اندر کوئی ہے ہی نہیں. جس طریقے سے بغیر نماز کے اوقات کے لوگ مسجد میں آتے ہیں تو بالکل مسجد میں سناٹا ہوتا ہے. آج اسی طریقے سے ہم جب یہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ بالکل سناٹا ہے، لیکن اندر جو ہیں اس وقت پیپر چل رہے ہیں. اب ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے محتمم اور یہاں کے جتنے انچارج ہیں ہم ان کے ساتھ اندر جائیں اور بچوں کو دیکھیں وہ کس طریقے سے مدارس کے پیپر دے رہے ہیں. تو آئیے میرے ساتھ اندر مسجد کے اندر چلتے ہیں احاطے میں اور دیکھتے ہیں بچے کس طریقے سے پیپر دے رہے ہیں. جی آئیے. ٹھیک ٹھاک اور مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا مفتی صاحب آپ سے اجازت بھی لی تھی اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آج جس طریقے سے مدارس میں پیپر ہوتے ہیں، جو ایگزام ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار جاننے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے تھے. تو آج ہم آپ ہمیں وزٹ کرائیے اور تمام پاکستان کو لوگوں کو دکھائیے کہ مدارس کے پیپر کس طریقے سے ہوتے ہیں، کوئی نقل کے چانسز ہیں یا نہیں. ڈاکٹر صاحب وہ تو نقل کے جہاں تک مسائل ہیں وہ تو آپ خود دیکھ لیں گے، یہاں نظام دیکھ لیں. سب سے پہلے باہر دیکھ لیں کہ باہر یہاں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اندر مداخلت رکھتا ہو یا اندر آتا جاتا ہو. میں یہاں پورے ضلع کا مسئول ہوں، یعنی اس امتحانات کے انعقاد کے لیے وفاق الوزارت بورڈ کا میں پورے ضلع کا سب سے بڑا نمائندہ میں ہوں. لیکن مجھے بھی بغیر اجازت کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی میں جاؤں گا نگران اعلیٰ یہاں ہوتا ہے ہمارا سب سے بڑا نگران، اس سے مجھے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد میں اندر جاتا ہوں. اور یہاں حضرت مولانا سراج الدین صاحب جو میرے ساتھی کھڑے ہیں یہ بھی یہاں نگران ہیں، پورے ہمارے سے انچارج ہیں، لیکن ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہی دروازہ کھول کے چلے جائیں. یہ جب جا سکتے ہیں جب اندر سے اجازت ملے گی. جی تو اجازت کیسے لینی ہوگی؟ اجازت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اندر ہمارا مسئول نگران اعلیٰ ہوتا ہے اور اس سے میں بات کروں گا آپ کے ساتھی، پھر وہ اندر اجازت دیں گے، پھر ہم اندر جائیں گے اور اندر کا پروگرام ٹرین کریں گے. اور پہلی بات ہے کہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آپ آئے، ہماری یہ خواہش تھی کہ ہمارے دینی مدارس کی جو کارکردگی امتحانی سلسلے میں نہایت امانت اور دیانت پر مشتمل ہے، یہ لوگوں تک بھی پہنچ جائے تاکہ وہ بھی اس میں ان علماء کرام کے اس کام کی تقلید کریں. جی بالکل شکریہ. جی پوچھیں مولانا صاحب. یہ ہمارے یہاں پر انچارج ہیں، ان کو نگران اعلیٰ کہتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہمارے سر ہیں ڈاکٹر راحیل صاحب، اور یہ آئے ہیں امتحانی حال کی وزٹ کرنے کے لیے، اور یہ نیوز کے باقاعدہ خود نمائندے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے ساتھ کیمرہ مین ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا سراج الدین صاحب جو یہاں کے انچارج بھی ہیں وہ ہیں. تو اجازت ہے ان کو؟ ٹھیک ہے، اجازت ہے. بڑی مرحبا کر رہے ہیں آپ. جی شکریہ. آئیے. جامعہ دارالعلوم نواب شاہ میں سینٹر اور مسجد جامعہ سوسائٹی، اس میں تقریباً 132 طلباء ہیں جو امتحان دے رہے ہیں اور 5 معاون نگران ہیں اور بندہ شمس الدین نگران اعلیٰ ان کے ذمہ دار ہے. اور یہ ساتھی حل کر رہے ہیں پرچہ. حل نہیں ہوگا بائیں طرف دوسری کلاس کا طالب علم نہیں ہوگا. سیٹ نمبر ہم پہلے رکھ لیتے ہیں، طالب علم آئے گا اپنی سیٹ نمبر حضرت آئے تھے نا، سلپ ہوتا ہے گیٹ پاس، جو طالب علم آئے گا تو باہر سے اپنا سلپ دکھائے گا. اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے ان کو رجسٹریشن کارڈ جاری ہے، وہ بھی دکھائے گا. مدرسے کی طرف سے کارڈ ہوتا ہے وہ بھی اپنا دکھا دیتا ہے طالب علم. جس طریقے سے مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں 9th کے پیپر ہیں تو 9th کے ہی بچے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس جو نظام ہے اس میں ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس، دوسری کلاس کے بعد تیسری کلاس، تاکہ نقل نہ ہو سکے. نقل کی چانس بالکل نہ ہو. یہی مقصد ہے. ہاں یہی ہے، بالکل کوئی صورت ہی نہیں ہے نقل کی. ٹھیک ہے. الحمدللہ پرامن
माहौल में पर्चा हल कर रहे हैं सब बैठ कर। अभी इधर कितनी क्लासें हैं, कौन कौन सी जमात के बच्चे पेपर दे रहे हैं? इधर मिडल है, मैट्रिक है, FA, जी BA, साईं। MA, ये सब हैं हेलो। जो हमारे अपने इस्तिलाह में तो उनको हाँ जी मुतवस्सिता साईं जी। कहा जाता है। सानविया आमा, खासा साल अव्वल, खासा साल दोम, आलिया साल अव्वल, आलिया जी साल दोम, आलमिया साल अव्वल, आलमिया साल दोम। तो आलमिया साल दोम ये जी हमारी हाँ जी। MA के मुसावी है ठीक। जी। और ये जो आलिया है? ये आलिया BA के मुसावी ठीक है है। ठीक है ठीक। सही। और खासा ये FA के मुसावी है। ठीक है, ये खासा हो गया। जी जी। आमा, आगे ठीक आमा है। है, ये मैट्रिक के मुसावी है। और हमारा मुतवस्सिता ये मिडल के मुसावी है सही। अच्छा जी। अच्छा, अभी पूरे पाकिस्तान में पेपर चल पूरे रहे हैं या सिर्फ जी नवाबशा है। में या आपके मदरसे में चल नहीं, रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में चारों इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पेपर चल रहे हैं। चारों सूबों में। सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छा अच्छा सिस्टम चल रहा ठीक है। है। जी। अच्छा, ये निगरानी जो टीचर कर रहे हैं, ये कितने तादाद में है? ये 25 पे एक निगरान मुकर्रर होता है। सही। 50 होंगे हाँ तो दो जिसमें होंगे, एक मिनट होना को 100 पूछा है क्या तो बताया 4 मुझे होंगे। शुक्रिया। अच्छा, मोबाइल लाने की कोई इजाजत है इनमें से किसी नहीं को बंद करके रखने की? नहीं, मोबाइल तलबा को बिल्कुल इजाजत नहीं है। हत्ता कि हमारे जो निगरान अमला है तो वो भी अपना मोबाइल लाकर जमा कर लेते हैं। हमारे पास सामने जमा है अच्छा, वो जमा निगरान। है? हाँ, वो निगरान कहाँ पड़ेंगे? ये सामने जमा है, दिखाइए। आ जाएं। ये निगरान हजरात के मोबाइल हैं जो यहाँ जमा हैं। तो निगरान हजरात को भी मोबाइल रखने की इजाजत नहीं ये पड़ेगा। जी। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, मुझे सब कुछ बच्चों के पास ये आगे पेपर रख के लिखने के लिए है, कुछ जमीन पे लिख रहे हैं, इसका थोड़ा बताएं। ये हमारी तरफ से आगे रखने का वो नहीं है, लेकिन कोई तालिब इल्म अपने तौर पर अगर ले आता है तो हम उसको मना नहीं करते, रख ले। लेकिन सेंटर की तरफ से हेलो। इसका वो एहतमाम नहीं है। अच्छा, ये पेपर में क्या चीज पूछी जाती है एक आम रूटीन में? जैसे हमें मोटा मोटा पता चले, जैसे इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश, आप लोगों के पास सब्जेक्ट क्या क्या होता है? सब्जेक्ट हमारे पास फ़िक़्ह है, हदीस है, तफसीर है, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह। तो इसी जो किताब तलबा ने पढ़ी हुई होती है उसी किताब के बारे में उनसे सवाल पूछा जाता है। हमारे पर्चे के अंदर 3 सवाल होते हैं, हर सवाल के 2 जुज़ हैं, अलिफ और बा। उसमें से तालिब इल्म ने एक जुज़ अस्सलाम वालेकुम। अलिफ या बा। ये मौलाना सिराजुद्दीन मेमन, इमाम व खतीब जामा मस्जिद हाउसिंग सोसाइटी और मुदर्रिस जामिया दारुल उलूम नवाबशाह, जैसे कि हमारे बहुत बड़े आलिम दीन शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत सैयद मौलाना मोहम्मद अकमल साहब ने आपको बताया कि पूरे ज़िले के बड़े मसरूफ़ हैं। सेंटर भी हमारा जामिया दारुल उलूम नवाबशाह के नाम से है, लेकिन महल्ले इम्तिहान ये मेरी जामा मस्जिद सोसाइटी है पिछले साल से, 2 साल से, क्योंकि यहाँ जगह वसी है, मस्जिद कुशाद है, एक ही हाल में सारे बच्चे आ जाते हैं माशाल्लाह, आप देख रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। तो आप आए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम चाहते हैं कि आपने विजिट की और ये आप सारा हमारा निज़ाम मीडिया के ज़रिए जो दुनिया के असरी इदारे हैं, यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि वहाँ भी ऐसा साफ शफाफ निज़ाम हो जहाँ कापी कल्चर ना हो, और वहाँ बग़ैर जो है सिक्योरिटी के, पुलिस के और फ़ौज के, आर्मी के इम्तहानात हों तो बहुत अच्छा होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे निज़ाम इम्तिहान की तरह असरी इदारों के इम्तहानात को भी ऐसा ही बना दे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, वो अच्छा, मुफ्ती साहब, ये गेट पास का थोड़ा तरीका बताइएगा कि गेट पास किस तरीके से आप लोग इशू करते हैं या कहाँ से इशू होता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे को कि इसी मदारिस का है और इसकी क्लास क्या है? डॉक्टर साहब ये हमारा जो बोर्ड है, हमारे बोर्ड का नाम है वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान। जी। इसमें तकरीबन 15-16 हज़ार मदारिस पाकिस्तान के मुल्क हैं और उनका भी इम्तिहान चल रहा है। और हमारे इम्तिहान के 2 मराहल होते हैं। एक मरहला शुबे हिफ्ज़ का है, उसमें 2 लाख बच्चों ने इम्तिहान दे दिया है अगले हफ्ते में, और पूरे पाकिस्तान में। और अभी जो इम्तिहान चल रहा है वो 4 लाख से ज़्यादा बच्चों का चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। 6 लाख और तकरीबन 27,000 6,25,000 और 700 कुछ बच्चों ने अभी इम्तिहान देना है और ये दे रहे हैं। आज दूसरा पर्चा है। तो ये वहाँ हमारा जो मुल्तान में बोर्ड है ये वो बिताका शाये करता है, जिसको हम
इम्तिहानी हाल के अंदर दाखिला के लिए ज़रूरी करा देते हैं, जिसको आप गेट पास कहते हैं। गेट पास कहते हैं। बच्चे की तस्वीर इसमें होती है और ये नेट से निकलता है और बच्चे का दाखिला भी नेट के ज़रिए से होता है और उसके बाद फिर ये बच्चे के हाथ में होता है। और इसके साथ साथ एक तस्दीकनामा बच्चे के मदरसे के उस्ताद का, अच्छा, यानी इसके अलावा भी तस्दीक वो एक भी होता है? तस्दीकनामा वो भी ज़रूरी है। अच्छा, जैसे एक कार्ड, आइडेंटिटी शनाख्ती कार्ड होता है, इस तरीके का है? ऐसा ही कार्ड होता है जो जी, जिसको हम शनाख्तनामा कहते हैं कि ये इसी मदरसे का बच्चा है और ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये कोई अजनबी बच्चा आ गया हो या सही। इसकी जगह दूसरा आ गया हो। और अगर बिलफर्ज ये तस्दीकनामे में कोई फॉल्ट आ जाए और हम ये समझ रहे हैं कि बच्चा वो नहीं है और मदरसे तस्दीक किए, तो इस सूरत में हम उस मदरसे का अपने बोर्ड से इखराज कर लेते हैं कि अच्छा, मतलब अभी ये कि ये बच्चे सारे इस मस्जिद के या मदरसे के नहीं है, ये अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तो क्योंकि देखने वाला समझेगा कि थोड़े बच्चे हैं, इमाम साहब को पता होगा, मुफ्ती साहब को, कि ये उसी मस्जिद के हैं। ये एक जगह के नहीं है, अलग अलग जगह से आए हुए अलग बच्चे अलग मदरसों के हैं या पूरे जिले के बच्चे? के नहीं, जिले के 2 सेंटर हैं बच्चों के, 2 सेंटर हैं बच्चों के। ठीक। और बच्चों का जो 2 जिले का सेंटर है वो एक सेंटर हमारा दौड़ में है और उसमें 60 के करीब बच्चे हैं और एक सेंटर यहाँ पर है जिसमें 132 के करीब यहाँ बच्चे हैं। 11 मदारिस के बच्चों का इम्तिहान हो रहा है। जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। और अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और मस्जिद बने, कारी नए नए, और ये मुफ्ती बने तो दीन का फरोग होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपके टाइम का। शुक्रिया जी, अल्लाह।